Uh, Wanda Miss Yado, to start today session, firstly, we would like to pay respect to the Buddha Dhamma Sangha as well as Sayadaw Ukundadana. Chúng con xin được đảnh lễ đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng cũng như Ngài Sayadaw Ukundadana. Uh, we would also devotee would also like to invite Sayadaw out of compassion to give us precept, meditation guidance, and followed by the Dhamma talk to us in order to gain more wisdom and attain Nibbana quickly. Các Phật tử chúng con xin được cung kính thỉnh Ngài Sayadaw với lòng từ bi thọ giới cho chúng con, hướng dẫn hành thiền và xin Ngài giảng pháp đến chúng con để chúng con tăng trưởng trong trí tuệ và sớm ngày đạt Niết Bàn. Uh, we will start with the asking forgiveness. Anh Thuận có thể bắt đầu với lại sám hối ạ. Dạ thưa cô ạ. Dạ con xin đại diện quý hội chúng đọc phần lời sám hối ạ. Ô ca xá, ô ca xá, ô ca xá, vì mong muốn tránh khỏi tất cả những lỗi lầm do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, do ý nghiệp suy nghĩ đã phạm đến Tam Bảo, Đức Phật Bảo cao thượng, Đức Pháp Bảo cao thượng, Đức Tăng Bảo cao thượng, đến cha mẹ thầy tổ, con thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo cao thượng, cùng cha mẹ thầy tổ lần thứ nhì thứ ba, xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng, nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con. Ô ca xá Wandami Bante. Sadhu sadhu sukhi hontu nibbana sappacaya hotu. Maya Katang Bunyang Samina Anumodi Tapang. Sadhu sadhu numodami. Samina Katang Bunya Ma Mayhang Datapang. Sadhu numoditabang. Sadhu Sadhu Anumodami Okasa Dwara Tena Katang Sapang Achayang Kamatha Me Bante. Kamami kamitabang. Sadhu Okasa Kamami Bante. Sukhi hontu nibbana sappacaya hotu. Sadhu Sadhu Sadhu. A Ahang Bante Tisarane Nasaha Athanga Samanagatang Ubosatha Silang Dhammang Yachami Anugahang Katwa Silang Detha Me Bante. Đú Giam Bí Ahang Bante Tisarane Nasaha Athanga Samanagatang Ubosatha Silang Dhammang Yachami Anugahang Katwa Silang Detha Me Bante. Đa tí giam bí, á hằng bàn tê, tí sa đa nê ná sa há, á thăng gá sa ma na ga tăng, uposatha si lăng, đam mang gia cha mí, án nút cá hằng cát toa, si lăng đê thá mê bàn tê. Yamavadami tanvadetha. Ama bàn tê. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Saṅghāṃ saranang gacchāmi. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Saṅghāṃ saranang gacchāmi. Dutiyami Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyami Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyami Saṅghāṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Saṅghāṃ saranang gacchāmi. Tatiyami Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyami Dhammāṃ saranang gacchāmi, Tatiyami Saṅghāṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Saṅghāṃ saranang gacchāmi. Tisarana gamanam paripurnaṃ. Ama Bante. Banatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abramachariya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Maccapama Dattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami.
Vikala Vochana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Nacha Gita Wadita Visuka Dasana Malaganda Vilefana Dharana Mandana Vifu Sanathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Uchasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Idang me bunyang asawakaya wahang hotu Idang me silang nibbanasa pachayo hotu Islanena sa athenga samanagata ubodata silan Dhamma sadhuka gato apamadena sampadita. Ama Bante Sadhu Sadhu Sadhu. Okay, now start the meditation instruction first. No? Trước tiên thì Ngài sẽ hướng dẫn phương pháp hành thiền trước. Ya, jadi kita mulai dengan instruksi meditasi dulu ya. Ejewa keja matamba kojinya marana suwe Nai no sengarante nama sene nama juna. No? Ejewa means that today keja matamba. No? The efforts must be made. Ko who jinya no marana suwe, whether no dead or alive in tomorrow, who know, no? Nahi no singratena masenena mejuna. For us, no bargain with the him. Him meaning is a mortality death, which has a mighty army. No? Ngày hôm nay chúng ta cần phải nỗ lực. Ngày mai không cái chết sẽ đến và không biết đến với ai, để chúng ta không thể nào có thể trả giá với cái thần chết được, cho nên là hãy cố gắng nỗ lực ngày hôm nay. Ya, jadi Sedo mengutip satu syair ya, yaitu Ajewa kicamatapang kojanya maranang suwe nahino sanggarang tena maha senena macuna ya. Jadi artinya adalah ajewa. Ajewa artinya adalah hanya hari ini ya. Kicamatapang, kicang atapang artinya adalah hanya hari ini tugas harus kita kerjakan dengan baik ya. Kita harus kerjakan dengan baik. Kojanya maranang suwe. Ko itu artinya adalah siapa. Janya artinya mengetahui. Maranang artinya adalah kematian. Suwe artinya adalah besok. Jadi maksudnya siapa yang tahu bahwa kematian bisa datang besok gitu ya. Lalu nahino sanggarang tena. Nah itu artinya tidak ya. Hi ini hanya kata tambahan. No itu artinya adalah dengan mereka. Sanggarang artinya adalah tawar menawar. Tena adalah dengan mereka gitu ya. Jadi tidak ada tawar menawar dengan mereka. Dengan mereka itu siapa? Maha senena macuna. Maha senena artinya adalah yang memiliki pasukan yang besar. Macuna artinya adalah kematian. Jadi maksudnya adalah tidak ada yang namanya tawar-menawar dengan Raja Kematian yang datang dengan pasukannya yang besar. So therefore, we shall be reflect our death. This called Mananusati meditation. No? Cho nên là chúng ta luôn phải thực hành về quán niệm về cái sự chết đó. Đây tức là niệm sự chết của mỗi chúng ta. Ya, jadi kita harus hendaknya sering-sering merenungkan tentang kematian ya. Ini yang disebut sebagai maranusati ataupun perenungan terhadap kematian. Practicing the Mananusati, we can get a lot of the benefit. No? So according to Visuddhimagga, Iben Japana Manasati Anuyoto Bhikkhu Sadatan Apamanto Hoti. The meditator developed that mindfulness. He is constantly diligent. So we have the speech in Myanmar. Tayasha Thanwe Pama. No? We need Samveganyana to meditate. No? We need the Samveganyana, the Dhamma urgency. Dhamma urgency knowledge to meditate. Without Dhamma urgency, Samveganyana cannot meditate.
Khi một hành giả tập trung vào quán niệm cái sự chết và nhận biết là cái chết sẽ đến, thì cái hành giả ấy sẽ có một cái sự mong muốn là nhanh chóng hành thiền và nhanh chóng có thể ờ, ờ, đạt được những cái pháp, đó là có cái sự mong muốn để hành pháp nhanh chóng ạ. Ya, jadi di kitab Wisuddhimagga ada penjelasan tentang manfaat dari melatih meditasi perenungan terhadap kematian ini ya. Yang pertama adalah satatang apamato hoti, artinya adalah seseorang yang melatih meditasi Maranusati ini, perenungan terhadap kematian ini, dia selalu rajin ya, dia tidak pernah lengah. Jadi ada pepatah di Myanmar ya, dikatakan bahwa untuk berlatih meditasi kita perlu yang namanya sangwega nyana ataupun rasa keterdesakan dhamma. Kalau tidak ada rasa terdesak, maka biasanya orang itu malas untuk bermeditasi. Number two, Sabha Bhavesu Anavirati Sanya Vadilavati. He can get the possession of the dischargement, Nibbedanyana, no? With all kind of the bhava existence. No? Điều thứ hai là Sabesu Anabhirati Sanyang Papilavati, tức là đây là ý nghĩa là cái vị mà có thực hành niệm sự chết, vị ấy sẽ thành tựu được cái tuệ là mong muốn thoát khỏi những cái luân hồi trong kiếp luân hồi. Ya, jadi manfaat kedua dari melatih meditasi perenungan terhadap kematian adalah sabha bhawesu anabhirati sanyang pati labhati ya. Artinya adalah seseorang itu mendapatkan persepsi tidak menginginkan segala jenis kelahiran. Number three, Jivita Nikande Jahati, he conquer the attachment to the life. Number three. Điều thứ ba là cái vị ấy sẽ khi hành thiền niệm sự chết thì vị ấy từ từ sẽ đoạn trừ được cái tham luyến để mong muốn người bạn sống này. Ya, manfaat ketiga adalah jiwita nikanting jahati ya. Artinya adalah seseorang yang melatih meditasi perenungan kematian ini, dia akan bisa mengalahkan ataupun meninggalkan kemelekatan terhadap kehidupan. Number four, Papa Garahi Hoti, he condemn, he criticize the evil action. No? Điều thứ tư là vị ấy chê trách hoặc là lên án việc làm xấu ác. Lalu manfaat keempat adalah papa garahi hoti, artinya adalah seseorang yang melatih meditasi perenungan kematian ini, dia akan selalu mencela yang namanya perbuatan jahat. Jadi dia tidak akan melakukan perbuatan jahat. Another two is Asanidi Bulo, he avoids mass storing. And also Prekharesu Vikata Mala Michiro, he has no state or stinginess about the requisite. No, he not storing. No, he not keep too much. Điều thứ ba là cái vị ấy sẽ không có chứa chất hoặc là chứa chất nhiều vật dụng hoặc là của cải, và điều tiếp theo nữa là vị ấy cũng là hào phóng và không có tham với lại tất cả các vật dụng cần thiết. Nah, lalu manfaat keempat adalah asanidi bahulo, parikaresu wigata mala macero ya. Jadi asanidi bahulo artinya adalah dia itu tidak menyimpan banyak barang gitu. Jadi maksudnya dia hanya menyimpan hal-hal yang dia perlukan saja. Lalu yang kelima ini juga adalah parikaresu wigata mala macero, artinya adalah terhadap hal-hal barang-barang kebutuhan dia itu tidak memiliki rasa pelit ya, dan juga dia tidak ada noda ketika dia menggunakan barang-barang kebutuhan. If your rule has many liquidity, you should practice this Maranusati to reduce your liquidity. Nếu mà trong phòng của các vị á, trong cốc của các vị á, có rất là nhiều túi vật dụng, tức là những cái vật dụng cần xài hàng ngày, cần thiết hàng ngày á, nếu mà quý vị có nhiều cái vật đó thì quý vị nên hành thiền Maranusati là niệm sự chết. Ya, jadi kata saya kalau diikuti kalian terlalu banyak barang ya, ini kalian berarti harus berlatih Maranusati ini, perenungan kematian ini, agar barang-barang diikuti kalian itu bisa berkurang. All samlila, no, before Katina, all samlila have to move the rule, no. At that time, many liquidity, at that time, many problem. Sayadaw có nói là các vị Samanera là sa di á, là trước Kathina là đều phải chuyển cốc
đổi cốc. Và lúc đó có rất là nhiều túi vật dụng thì nếu mà có rất là nhiều vật dụng như vậy thì trở nên rất là khó khăn và trở thành một cái gánh nặng. Ya, jadi kata Shadow, khususnya Samanera ya, Samanera ini nanti acara Katina harus pindah kamar ya, karena kamarnya tidak cukup. Jadi kalau kalian barangnya terlalu banyak ini akan menjadi masalah kalau nanti pindah barang, pindah kamar. Yeah, our Dhammasari Katina, 59 bhikkhus, so they were occupying the all Samanera rules, no? Ca Diếp Ế ở tại Dhammasari Indo thì sẽ là có khoảng 59 vị tỳ khưu, cho nên các vị tỳ khưu sẽ sử dụng trưng dụng các phòng của vị sa di. Ya, jadi di Katina tahun ini ya nanti akan ada 59 biku yang datang. Jadi nanti bikunya itu butuh kamar kan. Jadi nanti Samanera itu harus memberikan kamarnya untuk para biku. Jadi harus pindah kamar semua Samanera. Another benefit is that developing the Mananusati, Anicca Senya, no? Anicca Nupassana also increase. Follow the Anicca Senya, Dukkha Senya, Anatta Senya also no increase. No? Đối với lại hành giả thực hành niệm ơn Đức Phật thì vị ấy sẽ có một cái tri giác, hoặc là một cái tri giác về sự vô thường, và từ từ sẽ trở nên thuần thục hơn với cái sự nhận biết vô thường ấy, và tiếp theo sau đó vị ấy cũng sẽ nhận biết về khổ và vô ngã. Ya, lalu manfaat berikutnya dari berlatih meditasi perenungan kematian ini adalah seseorang yang melatih meditasi ini, dia itu persepsi tentang ketidakkekalan itu akan muncul dalam dirinya ya. Dan ketika persepsi ketidakkekalan ini muncul dalam dirinya, maka persepsi tidak memuaskan dan persepsi tidak bisa dikendalikan dari segala sesuatu itu juga akan muncul dalam dirinya. Another benefit is he always thinking that the dead, right? So therefore, near that time, no, when he faced to the dead, at the time he not shaken. He not shaken, he very steady. No? He died and diluted eye, fearless, without falling into any such state. No? Với vị hành giả luôn thực hành niệm sự chết thì vì luôn luôn vị ấy đã làm quen với cái niệm sự chết này rồi, khi vào lúc mà gần cận tử hoặc là gần thân mại hoạn chung thì vị ấy không có đối diện với cái chết, không có sợ hãi, không có kinh hoàng và không có hoảng loạn. Tâm của vị ấy được bình an và không sợ hãi cái chết đến với mình và không mê loạn. Ya, jadi manfaat berikutnya dari melatih meditasi perenungan kematian ini adalah karena seseorang itu selalu mengingat tentang kematian, merenungkan terhadap kematian, maka dia ketika benar-benar kematian itu datang, dia itu tidak akan merasa takut dan gentar gitu. Jadi dia akan meninggal dengan tenang dan tanpa rasa bingung ataupun rasa takut. At the time, death seemed like his friend like that, no? Because he always remember the death, right? So he see the friend like that, no? So one day everybody may be dying, no? Because man is a mortal, no? We cannot avoid, you know? And so we cannot avoid the old age also, no? Today Satyananda told me he cannot climb very quick now today, very tired, he say. Old age coming like that. Cái chết giống như cái vị hành giả mà hành niệm sự chết thì cái chết giống như là một người bạn của vị ấy. Vị ấy sẽ rất là thân thiết và không sợ hãi, giả hạn như, và cũng nhận biết rằng là cái chết là chắc chắn sẽ đến với ta, cái chết là một cái quy luật tự nhiên, cho nên là vị ấy không sợ hãi. Và cộng thêm nữa là cái sự già đi cũng là như vậy. Hôm nay ngài Sayadaw Satyananda có tách bạch với ngài Sayadaw là ngài ấy không thể nhanh chóng hoặc dễ dàng khóc được nữa như ngày xưa, vì bây giờ ngài ấy đã lớn tuổi và già quá rồi, mỗi lần khóc thì sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, cho nên là ngài ấy đã nhận biết là cái tuổi già đang đến. Ya, jadi karena seseorang ini selalu melatih meditasi perenungan terhadap kematian ini, maka seolah-olah kematian itu sudah jadi temannya gitu. Jadi dia sudah
hopeng dengan kematian itu. Jadi ketika kematian datang dia tidak terlalu takut dan tidak terlalu gentar gitu ya. Karena dia selalu memiliki pengertian bahwa kematian itu pasti, bahwa semua orang yang hidup itu pasti akan meninggal suatu saat nanti. Jadi dia tidak akan gentar ketika kematian itu datang. Nah, tadi juga kematian kan pasti kadang diawali dengan penuaan ya gitu. Jadi dikatakan bahwa tadi ada seorang Sayadaw ya di Taman Sari, Sayadaw Sacananda ya. Dia tadi naik tangga, hari ini katanya capek sekali naik tangga gitu. Jadi dia bilang kepada Sayadaw, oh saya sudah mulai tua Sayadaw, karena sekarang saya sudah mulai capek naik tangga. So last benefit is Sajje Dewa Dhammi Amata Nara Deti Kaya Sabeda Sukati Parayano Hoti. If he know yet attain the Nibbana, he will be reached to the good destination after break of the body, after dying. Cái sự lợi lạc và cái lợi ích cuối cùng khi mà hành niệm sự chết là nếu mà vị hành giả ấy chưa đạt được niết bàn trong kiếp này thì khi thân mại hoạn chung vị ấy vẫn có thể tái sinh về cái thiện giới và an trú trong cái thiện xứ ấy. Ya, lalu manfaat berikutnya dari melatih meditasi perenungan kematian ini adalah orang yang melatih meditasi perenungan kematian ini, kalau di kehidupan ini dia belum mencapai nibbana ataupun belum mencapai tujuan akhir dari nibbana ini, maka setelah kematiannya dia akan terlahir di alam bahagia, yaitu di alam surga ataupun alam bahagia. So how to practice Mananusati? No, Mananusati object is Jivita Driyasu Upechedo. The object of Mananusati is a life faculty cutting off. This is the object of the Mananusati meditation bhavana. So if you see, no, your dead body in the future, no, this you should be create, no, because you are not yet dying now, no. So you have to imagine that you are dead body. After that, know the Jivita Driya in the body, and then you pay attention. This dead like that, no. Cái đề mục của để hành niệm sự chết là gì? Đó chính là cái sự chấm dứt, sự đoạn diệt của mạng sống. Thì cách hành như thế nào là quý vị trước tiên có thể là tưởng tượng đến một cái hình ảnh của bản thân của mình, và có thể là hình ảnh tương lai của mình là sẽ mất đi, và lúc đó mình tưởng tượng là cái mạng sống từ từ nó mất đi dần dần. Đó là cái cách để hành niệm sự chết. Ya, bagaimana caranya melatih meditasi perenungan kematian ini ya? Jadi objek dari meditasi ini adalah persepsi bahwa sesuatu itu sudah terpotong daya kehidupannya gitu ya. Jadi misalkan kita merenungkan ataupun membayangkan mayat kita sendiri ya. Jadi ini mungkin kita harus visualisasikan dalam pikiran kita, karena kita kan belum meninggal ya. Jadi kita persepsikan ataupun visualisasikan kita sudah meninggal, mayat kita gitu ya. Lalu kita harus ada persepsi bahwa ini sudah tidak ada kehidupannya lagi, daya hidupnya itu sudah tidak ada gitu. Lalu dengan ada persepsi seperti ini, lalu kita mengulang-ulang dalam batin kita kematian gitu, maranang gitu, dengan objek mayat yang kita bayangkan tersebut. Okay, now you close your eye and you clear your dead body. After that, no Jivita Driya in this your old dead body, and then you can recite Malana, dead like that. No? Quý vị có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng hình dung ra toàn thân của quý vị trong tương lai, và từ từ cái thân ấy nó đã không còn sinh mạng, không còn mạng sống, cái thân ấy đã chết, và quý vị có thể gọi là đọc niệm là Maranang, tức là chết. Ya, sekarang kalian bisa coba tutup mata kalian, lalu coba munculkan gambar mayat kalian sendiri ya, ketika kalian itu sudah meninggal gitu. Lalu ketika gambar ini muncul, kita coba ulang-ulang dalam hati kita kematian gitu, ataupun maranang kalau dalam bahasa Pali. Although you see your dead body, but fearness, you are fear at the time. This is no Mananusati, you know. Samvikanyana right at the time also correct the Mananusati, you know. Khi mà nhìn thấy được thân xác chết của bản thân mình, nếu mà có tâm sợ hãi khởi lên thì đó cũng là đúng, đã có thể đúng rồi ạ.
Ya, jadi ketika kalian membayangkan mayat kalian sendiri ya gitu. Lalu tapi kalau misalkan ketika kalian membayangkan tersebut malah muncul rasa takut dan tidak ingin berlatih gitu, rasa takut yang berlebihan, maka ini sebenarnya meditasinya salah gitu ya. Tapi ketika muncul yang namanya sangwega ataupun rasa keterdesakan bahwa oh saya akan meninggal, bisa meninggal suatu saat nanti gitu ya. Jadi pada saat itu kalian jadi ingin berlatih, lebih semangat berlatih dhamma, maka itu adalah benar. Okay, now no time to meditate. We're already 7 o'clock. So continue the Dhamma talk now. No? Hôm nay đã bắt đầu hơi trễ một chút cho nên là không có thời gian hành thiền, chúng ta sẽ tiếp tục với phép thoại luôn ạ. Ya, tapi karena sekarang sudah jam 7 ya, jadi tidak ada waktu untuk meditasi, jadi kita langsung lanjut ke Dhamma Talk. So we are Dhamma talk is a benefit of sila, right? So my Dhamma talk is like the Korean movie like that, no? So never finish yet. No? Pháp thoại của Sayadaw là về cái lợi ích của năm giới, có phải không ạ? Sayadaw có nói là ờ, cái pháp thoại của ngài giống như là phim Hàn Quốc, nó dài và nó không mãi, nó chưa có kết thúc. Ya, jadi kita lanjutkan Dhamma Talk yang sebelumnya ya. Jadi ini sudah beberapa kali pelanjutan Dhamma Talk ini. Jadi kata saya Dhamma Talknya seperti drama Korea ya. Maksudnya banyak episodenya. So last week we are discussing the Guru Dhamma Jataka, right? Guru Dhamma. This Guru Dhamma is a 5 precept, no? Tuần trước Sayadaw đã nói về Kurudhamma, tức là Kurudhamma đây là năm giới, ngũ giới ạ. Ya, jadi kemarin kita sedang membahas tentang Guru Dhamma Jataka ya. Jadi Guru Dhamma ini sebenarnya sama dengan 5 sila. So before continue this Guru Dhamma Jataka, I want to explain the little bit the benefit of the 5 precept. Trước khi tiếp tục quay về lại câu chuyện Kurudhamma là pháp Dhamma, thì Sayadaw mong muốn giải thích thêm một chút những cái lợi ích của việc giữ năm giới. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan cerita tentang Guru Dhamma ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang manfaat dari 5 sila. So generally, no, sila has a five benefit only generally, no, generally. But I have to detail, have to explain the five precept, 8 precept, now bhikkhu precept, etc. At that time we have the more the detailed benefit. No? Therefore, in the 5 precept also have the more detailed benefit. Thông thường thì các giới, kể cả là giới của tỳ khưu hoặc là 5 giới, 8 giới, thì thường đặc biệt là với 5 giới thì thường chỉ có ghi rõ ra chỉ có 5 lợi ích thôi. Nhưng mà để muốn biết chi tiết thêm thì quý vị sẽ coi vào kinh điển và có những cái kinh điển giải thích kỹ hơn và chi tiết hơn về những cái lợi ích của việc giữ giới như thế này. Ya, kalau kemarin manfaat sila secara umum itu ada 5 ya. Tapi kalau kita ingin membahas secara detail, ini kita ada manfaat yang lebih detail tentang penjelasan manfaat dari 5 sila ini. How many benefit you think in the practicing the five precept, 5 sila, pancha sila? Quý vị nghĩ là có bao nhiêu cái sự lợi ích khi mà thực hành 5 giới? Ya, jadi kata saya, kalau menurut kalian kira-kira ada berapa manfaat dari menjalankan 5 sila ini? Practicing the Panatipata Viramani, you can get the 22 benefits. No? Adinadana 10. No? Adinadana is 11. No? Adinadana is 11. Abramachariya is 18. No? 18. No? Musawada, how many? Musawada is Musawada 40, I think. Yeah, Musawada 40. And Sura Mereya is 30. So altogether 95 benefits.
Đối với lại việc mà giữ giới và năm giới thì quý vị nghĩ là có bao nhiêu cái lợi ích ạ? Đầu tiên á, thì là giới tránh xa sát sinh thì có 22. Tiếp theo á, là giới tránh xa sự trộm cắp thì có 11 lợi ích. Tránh xa sự tà dâm thì Dạ. có 19. Còn ờ, tránh xa sự nói dối thì có 14. Và tránh xa dùng rượu bia và chất say thì có 30. Tổng cộng là có đến 95 sự lợi ích khi mà cho quý vị giữ năm giới. Ya, jadi penjelasan ini ada di kitab komentar dari Kuda Kapatha ya. Jadi di sini penjelasannya dari manfaat dari sila pertama menghindari dari pembunuhan, ini ada 22 manfaat ya. Lalu manfaat dari sila kedua menghindari pencurian ada 11 manfaat. Manfaat dari sila ketiga yaitu menghindari perbuatan asusila ada 18 manfaat. Manfaat menghindari sila keempat menjalani sila keempat ya, yaitu menghindari ucapan salah itu ada 14 manfaat. Manfaat menghindari sila kelima yaitu menghindari mabuk-mabukan itu ada 30 manfaat. Jadi total dari menjalankan 5 sila ini ada total 95 manfaat, cukup banyak ya. So this benefit of the 5 sila, no, pancha sila, we can find as a sorrow friend in the Khuddaka Nikaya and Khuddaka Pata Thagata and Itivuttaka Thagata. No, two commentary they mention. No? Trong cái việc lợi lạc của giữ gìn việc năm giới này được ghi chép lại trong kinh Tiểu Bộ Kinh và một kinh Itivuttaka và commentary. một kinh nữa là Itivuka. Ya, jadi referensi di mana kalian bisa menemukan 95 manfaat ini bisa kalian ditemukan di kitab komentar dari Kuda Kapatha ataupun kitab komentar dari Iti Uttaka. Jadi ada dua tempat ini ya. Okay, so we study for Panatipada Viramani. How many benefit is that? 22 benefit, no? 22 benefit. So first one is Enga, Pechinga, Sampanada, no? Perfection in limbs. Endowed with small and great organs, with complete small and large organs, no? Lợi ích đầu tiên của việc tránh xa việc sát sanh là Anga Pachanga Sampanata, tức là vị ấy có thể có cái thân thể toàn vẹn, tứ chi đầy đủ. Ya, jadi manfaat pertama dari menjalankan sila pertama ya, yaitu menghindari pembunuhan. Pertama adalah angga pacangga sama sampanata. Artinya adalah seseorang itu yang menjalankan sila pertama ini dia akan memiliki yang namanya apa ya, tubuh yang sempurna. Jadi tubuhnya tidak cacat, tidak kekurangan ya. Organ dalamnya yang kecil maupun yang besar itu juga akan lengkap. Jadi tidak kekurangan bagian tubuh. Number 2, Aroha Parinaha Sampatita. Excellent physical feature, not too tall, not too short. Completion with a good stature. No? So your body structure are very beautiful, this means. Not too short people, maybe they have Panadipada in the past life, maybe. Lợi ích thứ hai là Aroga Parinaha Sampatita, tức là có một cái thân hình cân đối, không quá cao hoặc không quá thấp, và dáng dấp rất là đẹp. Có thể là cái vị nào mà có thể hơi thấp quá thì tiền kiếp có thể là phạm vào cái giới sát sanh này. Ya, manfaat kedua dari menjalankan sila pertama ini adalah seseorang itu akan bisa memiliki yang namanya bentuk tubuh yang ideal mungkin ya, yang enak untuk dilihat, yang indah untuk dilihat. Jadi tubuhnya itu tidak terlalu tinggi ataupun terlalu pendek gitu ya. Jadi kata saya mungkin kalau orang yang tubuhnya terlalu pendek itu mungkin dulunya sering membunuh. Number 3 is a Jawa. No, Jawa is like Sali Jawana, quickly. No, he can move quickly like Sali Mitika. Complete with the speed. like 20 years old. Always. Điều tiếp theo đó là Jawa, giống như Jawa, tức là nhanh, giống như là Sele Jawana, đó là Jawa Sampatita,
Có thể là giống như là cô Sally Metika cũng vậy, là một cái cô ni rất là cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà có thể di chuyển nhanh nhẹ và lanh lợi như là một thiếu nữ 20 tuổi vậy. Ya, lalu manfaat ketiga dari menjalankan sila pertama ini adalah Jawa Sampatita ya. Jawa ini artinya adalah cepat ya, kecepatan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia bisa bergerak dengan cepat gitu. Jadi mungkin walaupun sudah tua, dia tetap bisa bergerak dengan cepat. Jadi ada seorang sele di Taman Sari juga apa? Sele Metika namanya ya. Walaupun sudah berumur tapi geraknya itu seperti anak umur 20 tahun gitu, cepat sekali. Number 4, Supatita Padada, no? Family grounded feet. This meaning is that your kaki, no? Your feet, no? Evenly touching to the ground. No? Normally the middle or the your kaki never touch, right? No? But some people they can touching the whole the feet to the ground. This is called family grounded feet. Where stood feet stick like that, no? Lợi ích thứ tư á là Supatita Padata, là có một cái bàn chân vững chãi. Thì thường thường á, là cái chân của chúng ta sẽ có một cái hõm ở chính giữa chân, thì một cái vị mà bàn chân vững chãi thì thường là toàn bộ bàn chân có thể đặt Yeah, hết xuống đất. Buddha feet are like that. Buddha feet are very even. Yeah. Giống như là bàn chân của Đức Phật là rất là đều và không có lõm. Ya, jadi manfaat berikutnya dari menjalankan sila pertama adalah supatitita padata ya. Artinya adalah seseorang ini akan memiliki kaki yang stabil, ataupun dia kakinya itu benar-benar menjejak di tanah gitu ya, menapak di tanah dengan kuat gitu. Jadi kakinya stabil. Jadi kadang kata orang biasanya itu orang apa ya, di telapak kakinya tidak semuanya itu dia nempel ke tanah. Biasa di bagian tengahnya itu agak cekung kan, dia tidak menempel ke tanah gitu. Tapi kalau misalkan untuk Buddha itu kakinya itu semuanya itu rata. Jadi bagian tengahnya pun menempel sempurna dengan tanah. Number 5, Charuta, Charu, no? Pleasing to look at, beautiful and handsome. No? Like Seattle. No? Điều thứ năm á là Charuta, tức là dung mạo khả ái và dễ nhìn, giống như là ngài Sayadaw. Lalu manfaat berikutnya dari menjalankan sila pertama ini adalah caruta ya. Artinya adalah seseorang ini menjadi enak untuk dilihat. Maksudnya dia menjadi ganteng ataupun berparas cantik gitu ya. Katanya seperti Sayadaw. Benar apa enggak? Number 6, Mudita, soft state, no? Tender mind, no? Skin also soft like that, no? Smooth and soft, this is called Mudita. No? Điều tiếp theo là Mudita, là cái tính tình và nhu hòa. Có thể là da cũng có thể là giống như vậy luôn ạ. Ya, lalu manfaat berikutnya dari menjalankan sila pertama adalah mudita ya. Mudita ini artinya adalah seseorang itu akan memiliki pikiran yang lembut ya. Dia mungkin tidak kejam gitu. Jadi dia pikirannya itu lembut dan lunak. Now number 7, Suchita, not Suchita, no? Suchita. Suchita is a purity, cleanness, and also bright. No? Suchita, no? Suchita. Điều thứ 7 là Suchita, chứ không phải là Suchita đâu nha, mà là có nghĩa là sự trong sạch. Cái vị ấy có trong sạch, có thanh tịnh và có thể là sáng nữa. Ya, lalu manfaat berikutnya dari menjalankan sila pertama adalah sucita ya. Ini T-nya 1 ya, bukan T-nya 2 ya. Jadi sucita ini dari kata suci ya. Indonesia juga suci ya. Jadi maksudnya pikirannya itu murni ya. Pikirannya ya murni, bersih pikirannya. So Buddha's skin, the dust never stay in the Buddha's skin, because Buddha's skin is a suchita and also mudita. The dust cannot stay in the Buddha's skin, always fall down like that. No? Một cái ví dụ là Đức Phật, da của Đức Phật không bao giờ có thể có một hạt bụi nào có thể dính hoặc giữ lại trên da của Đức Phật, vì da của Đức Phật rất là mudita, tức là mềm, và suchita tức là sạch sẽ và trong sạch.
Ya, jadi ternyata yang nomor 6 dan 7 ini bukan hanya dalam pikiran ya, tapi kadang di fisik juga seperti itu. Kalau 6 itu tadi kan lembut ya, yang 7 itu dia bersih ataupun murni. Jadi dikatakan di fisik juga akan seperti itu, layaknya Buddha ya. Buddha dikatakan kulitnya itu sangat lembut dan murni dan bersih ya. Jadi bahkan debu itu tidak bisa menempel di kulit Buddha. So number 8 says Sura. Sura is a valor, bravery, no? Sura. No? Ờ, He điều very thứ play, always play. ờ, điều Meditation also very playfully meditate. điều thứ 8 đó là Sura. Sura có nghĩa là dũng cảm và can đảm. Chẳng hạn như là kể cả là dũng cảm và can đảm để hành thiền cũng là Sura. Ya, lalu manfaat berikutnya adalah surata ya. Surata ini artinya adalah dia memiliki keberanian ya. Ya, Okay. Number 9, Mahabala. Mahabala. Bala is a power. Maha is a great power. And don't with a great power. No? Body power, mind power. No? Điều thứ 9 là Mahabharata, tức là có một cái sức mạnh rất là lớn lao. Ya, tadi yang surata tadi ya, surata itu dia memiliki keberanian ya. Jadi dia tidak takut kemanapun dan meditasi pun dia berani gitu ya. Bapak punya semangat gitu ya. Lalu yang ke-9 adalah Mahabalata, artinya adalah dia memiliki, dia akan menjadi orang yang memiliki kemampuan, kekuatan yang besar. Number 10, Visatha Vajanata. Visatha Vajanata, no? Speak confidently, clearly, no? And also many people believe his speech, this meaning. Điều thứ 10 là Visatha Vachanata, là lời nói được tự tin và rõ ràng. Và một trong những cái lợi ích nữa là người khác có thể dễ dàng và nghe và tin tưởng cái lời nói của vị ấy. Ya, manfaat berikutnya adalah wisata wacanata ya. Artinya adalah seseorang ini yang menjaga sila pertama ini dia akan berbicara dengan penuh keyakinan gitu ya. Jadi maksudnya orang itu akan mudah untuk percaya dengan apa yang ia katakan. So number 11, Loka Piyata, no? So Itivuttaka they say another Satana Piyata like that. They say loved by everyone. Điều số 11 là Lokapiyata, tức là được mọi người yêu mến. Ya, lalu manfaat berikutnya adalah loka piyata ya. Kalau di Iti Utaka dikatakan satanang piyata ya, satanang piyata. Jadi ini artinya sama. Kalau loka itu artinya dunia, satanang itu artinya para makhluk. Jadi piya itu artinya adalah disukai. Jadi artinya sama, yaitu dia akan dicintai oleh semua orang. Nilata, no? No, Nilata is free from the giddiness, no? Free from guilt, no? Điều tiếp theo là số 12 là Nelata, là không hổ thẹn và được trong sạch. Nah, yang berikutnya adalah nelata ya. Nelata ini artinya adalah seseorang yang menjaga sila pertama ini, dia akan bebas dari rasa bersalah. Abhijja Parisata, Namatati, no? Abhijja Parisata, no? His follower are, no? Nobody destroy, cannot destroy. Therefore, having indivisible community, follower, indestructible audience, no? Điều thứ 13 là Abecha Varisata, là vị ấy sẽ có một cái cộng đồng hội chúng rất là đoàn kết và sẽ rất là khó được bị chia rẽ. Lalu manfaat berikutnya adalah abeja parisata ya. Artinya adalah seseorang yang menjalankan sila pertama ini dia akan memiliki banyak pengikut dan pengikutnya ini dia tidak akan bisa dipecah belah. Pengikutnya ini akan setia dan solid gitu ya. Jadi pengikutnya itu tidak bisa dihancurkan oleh orang lain dari luar gitu ya. Therefore, his follower, his community are increased always, no, never reduce, no. Cho nên là cộng đồng và những cái quyến thuộc của vị ấy sẽ luôn luôn là phát triển chứ không có bị sa sút đi. Ya, jadi maksudnya selain itu juga karena pengikutnya ini tidak bisa dihancurkan ataupun dirusak dari luar gitu. Jadi maksudnya pengikutnya ini akan selalu bertambah. Number 40,
Achambita. Achambita is free from terror, free from fear. No? Điều thứ 14 là Achampita là không khiếp sợ. Ya, lalu selanjutnya adalah acambita. Acambita ini artinya adalah seseorang yang menjalankan sila pertama, dia akan bebas dari rasa takut atau rasa ngeri. Number 50. No? Do padansita parupakamena. No? Buddha also like that. Parupakamena, nobody cares the Buddha, right? In the same way, if attacked by enemy, difficult to be defeated. No? Điều thứ 15 á, là nếu mà vị ấy có bị kẻ thù thì rất là khó bị đánh bại. Lalu selanjutnya adalah du padang sita parupakamena ya. Parupakamena ini artinya adalah diserang oleh orang lain gitu. Du padang sita artinya adalah sulit untuk dihancurkan. Jadi maksudnya kalau misalkan dia seseorang yang menjaga sila pertama ini, dia itu diserang oleh orang lain, dia itu akan sulit untuk dihancurkan oleh orang lain tersebut. Layaknya Buddha ya. Buddha tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Another one, Ananda Parivarata, having unlimited followers. No? So here the unlimited follower. Điều tiếp theo á là Anatta Parivarata, tức là cái vị ấy sẽ có vô số quyến thuộc là không có đếm được. Nah, lalu manfaat berikutnya adalah ananta pariwarata ya. Ananta ini artinya adalah tanpa batas. Pariwara ini artinya adalah pengikut. Jadi maksudnya seorang yang menjalankan sila pertama ini dia akan memiliki pengikut yang tanpa batas. Surupata, having good looks, is also handsome, maybe good looking. Lợi ích tiếp theo là Surupata, là vị ấy sẽ có cái tướng mạo đẹp, xinh, giống như là tướng mạo xinh đẹp. This is especially the color, no? Body color. Đặc biệt ở đây là về cái màu sắc của cơ thể, cái sắc diện của cơ thể. Lalu berikutnya adalah surupata ya. Surupa artinya adalah memiliki rupa yang bagus. Jadi memiliki penampilan yang bagus. Khususnya kata saya di bagian warna kulit maksudnya. Susantanata, handsome, no? Having beautiful form shape. No? Điều tiếp theo là Susantanata, tức là có một cái thân hình cân xứng và đẹp. Ya, lalu berikutnya adalah Susantanata ya. Ini juga hampir mirip-mirip seperti sebelumnya. Dia akan memiliki bentuk ataupun penampilan yang bagus. Dia akan menjadi ganteng ataupun cantik. Now, Apabada. Abada is a disease, right? Apabada is a healthy, possessing good health. No? Điều tiếp theo là Apapadata, là có sức khỏe tốt, ít bệnh tật, khỏe mạnh. Nah, lalu manfaat berikutnya adalah apa badata ya. Ini dari kata apa dan abada ya. Apa ini artinya adalah sedikit, abada artinya adalah sakit. Jadi dia jarang sakit gitu. Tapi maksudnya dia memiliki kesehatan yang baik. Now, asokita. Soka is a worry or sorrow or grief. So without grief, without sorrow. No? Điều tiếp theo là Asokita. Soka tức là sầu, cho nên là Asokita có nghĩa là không bị sầu khổ. Ya, lalu manfaat berikutnya adalah asokita ya. Asokita dari kata asoka ya, tanpa rasa kesedihan. Jadi seorang yang menjalankan sila pertama, dia tidak akan bersedih. This one, piyehi manapehi sati awipayogata, not separated from loved ones, beloved ones. Điều tiếp theo là Piyehi Manapehi Satim Awipayogata, là ý nghĩa là không bị chia lìa với những người thân yêu. Ya, manfaat berikutnya adalah piyehi manapehi sading awipa yogata ya. Artinya adalah seseorang yang menjalankan sila pertama ini dia tidak akan terpisah dengan hal-hal yang ia sukai atau ia sayangi. 32, Diga Yukata. Diga is a long. Ayu is a lifespan. Having long life. No? Điều tiếp theo là Diga Yukata. Diga là dài, Yuka là thọ mạng, tức là vị ấy sẽ có cái mạng sống dài, thọ mạng sống lâu. Ya, manfaat berikutnya adalah tiga yukata ya, tiga ayu ya.
Diga artinya adalah panjang, ayu artinya adalah umur. Jadi seorang yang menjalankan sila pertama dia akan memiliki umur yang panjang. Okay, Sally, you forget one item. Amaranata. No? Amaranata is 23 maybe, no? So Amaranata is no, not easily dying. Amaranata. Còn một cái điều Ừ. nữa là điều cuối cùng là 23 á, là Amaranta, tức là không dễ chết. Mortal, immortal. It's easily difficult to die. Yeah, this is a long life. Dạ, cái ý nghĩa của việc ấy là không dễ dàng chết ạ. Ya, lalu tadi ada ketinggalan satu sebenarnya. Jadi total mungkin ada 23 ya, yaitu Amaranata. Amaranata ini artinya adalah yaitu seperti umur panjang ya. Jadi maksudnya tidak mudah untuk meninggal. Yeah, 4 months ago, the London flight, no, India to London flight, the whole aeroplane died. Only one people only escape. He not dying. Such, yeah, India to London. The Boeing 787. 387 là 787 là yeah 787. Thì có vài tháng trước á, thì có một chuyến bay từ Ấn Độ đi London, thì có một cái tai nạn đến với cái chuyến bay ấy, và gần như toàn bộ cái con người trên chuyến bay ấy tử vong, thì chỉ còn có một người sống thôi. Ya, contohnya mungkin seperti kasus kemarin ya, ada yang berita tentang penerbangan dari India ke London ya. Jadi pada saat itu pesawatnya jatuh gitu. Tapi semua orang meninggal kecuali hanya satu orang yang selamat dari kejadian tersebut. Ini yang disebut sebagai manfaat dari Amaranata ini. Dia mungkin kalau ada kejadian buruk gitu, dia tetap sulit untuk meninggal karena kejadian buruk tersebut. This Amaranata is before the number 60, no? Before Anantara Parivarata. So altogether 23, no? Okay, Sally add it again, no? Amaranta này đó là cái thọ là khó mà chết là trước cái tuổi 60, cho nên là có tổng cộng là 23 lợi ích. So Diga Yukata the Ewa Madini Palani that no comedy display, etc. Not only the 33, no, etc. So a lot of benefit for Panatipada Viramani. Thật ra là về trong chú giải á, thì có thể giải thích thêm nữa, không những là có 23 cái sự lợi lộc của việc tránh xa sát sanh, mà còn có nhiều hơn nữa. Ya, jadi di dalam kitab komentar sebenarnya di bagian akhirnya itu ditulis ujungnya itu adalah dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya manfaatnya sebenarnya bukan hanya 23 ini, tapi masih lebih banyak lagi. Okay, so generally 33 benefits. Okay, 33, no? Panatipada Viramani. Now Adina Dana. Tiếp theo là Adinadana là tránh xa cái sự trộm cắp. Ya, jadi itu secara umum, tapi secara umum ada 23 manfaat ya, tapi sebenarnya masih lebih banyak lagi. Number 1, Maha Dhanata. No? Dhana is a wealth. Maha is a great, having great wealth, very rich. No? Lợi ích đầu tiên của việc tránh xa sự trộm cắp là Mahadanata. Maha tức là nhiều, lớn. Dana có nghĩa là tài sản. Cho nên là vị mà tránh xa sự trộm cắp thì sẽ có giàu có và có nhiều tài sản. Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat dari menjaga sila kedua ya, menjaga menghindari pencurian ya. Jadi manfaat pertama adalah Mahadanata ya. Ini memiliki Mahadana, dana ya seperti Indonesia dana memiliki kekayaan yang melimpah gitu. Yeah, my passport Dhana is this Dhana. No. My passport ni Kuda Dhana this Dhana. No. Tên của ngài Sayadaw Kundadana, chữ Dana là của chữ Dana này, chữ Dana của của tài sản.
Ya, jadi kata Shadow, nama Shadow juga itu kan Kunda Dana ya, belakangnya Dana itu Dana yang ini juga. Now number 2, Pahuta Dana Danyata, another Dana. Dana and Danya. Danya is a paddy. So Dana and paddy. So in the ancient time, the Danya paddy are like the money, like that. Very important. No? So therefore they always say that Dana Danyata having abundant possession, such as cattle and cruise paddy. No? Điều thứ hai, sự lợi ích của việc tránh xa sự trộm cắp tức là Bahuta Dana Danata là sẽ có tài sản dồi dào, ruộng vườn sung túc. Ví dụ như là có nhiều ruộng vườn hoặc là có trâu bò nhiều như vậy. Ya, lalu manfaat kedua dari menjaga sila kedua ini menghindari pencurian adalah pahuta dana danyata ya. Pahuta artinya adalah banyak ya. Dana seperti tadi ya kekayaan. Danya ini sebenarnya adalah seperti beras, padi dan sebagainya gitu ya. Jadi karena di zaman dulu orang yang kaya adalah orang yang memiliki banyak sawah dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya adalah dia memiliki banyak kekayaan dan mungkin banyak kepemilikannya banyak. Number 3, Ananda Bhogata. Ananda is a infinite, cannot be counted. Infinite. Bhoga is a possession, no? Like the Jyotika, Mindaka, like that, no? Điều lợi ích thứ ba của việc tránh xa sự trộm cắp tức là anatta bogata. Anatta tức là không có giới hạn, còn cho nên là nghĩa của từ này là của cải vị ấy sẽ có của cải vô biên giống như là Chotika. Ya, lalu manfaat ketiga dari menjaga sila kedua ini adalah ananta bhogata ya. Ananta artinya adalah tanpa batas, boga artinya adalah kepemilikan. Jadi dia memiliki kepemilikan yang tanpa batas, layaknya cerita Jotika ya yang di zaman Buddha. This one, Anupana Bhogupatita. The Anupana meaning is never arisen before. At that time, Upati is arising. Encountering where which never arisen before. No, new one arising now. Điều tiếp theo là Anupana Bhogupatita, là cái việc mà vị ấy sẽ có được cái của cải tài sản mà chưa từng có bao giờ. Ya, lalu manfaat keempat dari menjaga sila kedua adalah anupana boga upatita ya. Anupana artinya adalah yang belum muncul. Boga artinya adalah kekayaan, upati artinya adalah muncul. Jadi maksudnya dia akan mendapatkan kekayaan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Mungkin mendapatkan kekayaan yang jenis baru. So because you are practicing sila, right? So you are where are increased, right? So you are full, increased or not now? So I never eaten before like that. Now at the Masari we are eating now. No, many menu now. No, more than 10 menu I think now. So in the layman life, I had 1 or 2 curry only. Sometimes only jaggery only. Jaggery and rice we eat. Yeah, jaggery. Can eat jaggery and rice can eat. Sometimes the wine, salt and rice also can eat. Yeah. Quý vị bây giờ ở đây á, thì quý vị đang giữ giới có đúng không? Thì tài sản của quý vị thì có tăng trưởng như hơn trước hay không? Ví dụ như ở đây ngài có ví dụ là bây giờ ở Thammasari thì có khoảng ăn uống rất là được thoải mái, có hơn 10 món ăn mỗi ngày. Thời lúc mà ngài Sayadaw là cư sĩ thì lúc ngài còn trẻ thì ngài chỉ ăn cơm với lại mía thô mà thôi, hoặc là cơm với dầu với muối. Ya, jadi contohnya maksudnya adalah kata Sayadaw kalau kita menjaga sila ya, contohnya para yogi ataupun samanera, sele ataupun para biku di Taman Sari ya, mereka menjaga sila. Jadi mungkin sebelum dia akan mendapatkan kekayaan ataupun sesuatu yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya dan kekayaannya akan bertambah. Contohnya misalkan kata Sayadaw sekarang di Taman Sari kalian dapat banyak makanan enggak gitu. Jadi kemungkinan sebelum kalian ditahbis ataupun sebelum datang Taman Sari, kalian mungkin setiap hari makan hanya pakai 1 atau 2 lauk saja gitu. Tapi di Taman Sari tiba-tiba kalian sekali makan itu bisa pilih puluhan lauk gitu ya. Jadi ini mendapatkan sesuatu yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Jadi kata Sayadaw, kalau Sayadaw dulu sebelum ditahbis itu makan itu
ya satu atau dua lauk saja. Kadang makan nasi sama gula merah, saya juga nggak ngerti ya. Tapi nasi sama gula merah ataupun nasi sama garam gitu. Jadi hanya seperti itu saja. Tapi kalau sekarang setelah ditapis karena menjaga sila, maka bisa mendapatkan lauk yang banyak. So number 5, Uppana Bhoga Tawarata. Uppana is arising. Arising is the word. Tawara is a last long, cannot destroy by other. No? So your requisite are last long. Lợi ích tiếp theo của việc ờ, lợi ích tiếp theo của việc tránh xa sự tội trộm cắp á là Uppana Bhoga Tarawata. Uppana có nghĩa là sinh lên, Tarawata tức là lâu dài, tức là nghĩa là tài sản hiện tại của quý vị được được bền lâu. Ya, lalu manfaat berikutnya adalah upana boga tawarata ya. Jadi upana artinya adalah yang muncul, boga artinya kepemilikan, tawara artinya adalah bertahan lama. Jadi maksudnya seseorang yang menjaga sila kedua ini, kekayaan yang sudah dia miliki itu akan bertahan lama. Even your sleeper also never lost. Ở đây có nghĩa là túi vật dụng đối với người xuất gia là gọi là túi vật dụng thì sẽ có không có bị mất mát đi, kể cả là cái đôi dép cũng không bao giờ bị mất. Ya, jadi kata Sedao bahkan sendal kalian ya kalau sembarang taruh itu juga tidak akan hilang gitu. Jadi akan bertahan lama. One day, Lady Shadow and his Kapiya traveling by train. And then Lady Shadow slipper lost. At that time, Kapiya speak out, who take my Shadow slipper? And then Shadow say, shh, do not tell anything. Maybe they will know I already stealing in the past life other people's. Có một câu chuyện về ngài Lady Sayadaw là lúc mà ngài Lady Sayadaw và các pi giá của ngài ấy đi chuyến tàu thì lúc đấy cái đôi dép của ngài Lady Sayadaw bị mất, và các pi giá la lớn lên là ai đã lấy mất cái đôi dép của Sayadaw của tôi. Và ngài Lady có nói lại với các pi giá là im lặng, im lặng, không nên nói gì, vì có thể mọi người sẽ biết là tôi đã phạm vào cái giới trộm cắp này lúc trong cái tiền kiếp. Ya, jadi Sayadaw mengatakan ada seorang Sayadaw terkenal ya dulu di Myanmar ya, namanya Lady Sayadaw ya. Jadi ketika mereka itu Sayadaw ini sedang berkelana dengan kapianya ya, naik kereta ya. Ya, lalu di kereta ini sendal Sayadaw ini hilang gitu. Lalu si kapia ini mengetahui sendal Sayadawnya hilang, dia teriak dalam kereta, "Siapa yang ambil sendal Sayadaw saya?" gitu. Lalu Sayadawnya malah bilang, jangan kenceng-kenceng gitu. Nanti mereka tahu kalau sebenarnya kalau sendal saya hilang berarti mereka tahu dulu pasti saya sering nyolong gitu. Yes, therefore, if you are slipper law, you should not speak out. No? Quietly. Cho nên nếu mà quý vị có bị mất dép á, thì không có nên la lớn lên mà thôi cứ im lặng như thế mà thôi. Ya, jadi kata Sayadaw kalau sendal atau barang kalian hilang, hendaknya jangan teriak-teriak gitu ya. Nanti orang-orang tahu bahwa dulu kalian sering mencuri. In coming our Kathina ceremony, they will prepare their slipper bed. No? So each people, they bring their slipper bed. No? So no need to lose, I think. They are arranging their slipper bed now. So every visitor, they have to bring their slipper with the bed. Yeah. Năm nay vào Kathina năm nay thì ở bên thiền viện sẽ có chuẩn bị là có cái túi đựng dép cho mỗi các thí chủ đến để cúng dường hoặc là đến thăm thiền viện thì có thể bỏ cái đôi dép này vào trong túi thì có thể là lúc đó sẽ không có bị mất dép. Ya, jadi kata Sayadaw nanti untuk acara Katina di Taman Sari ya, itu nanti mungkin karena akan banyak orang, panitia katanya akan menyiapkan kantong sendal gitu ya. Jadi mungkin agar sendalnya tidak hilang, tidak tertukar gitu. Because some people, they want to change the new and gold slipper with their his slipper. This other one kind of stealing, shall not change. Even though you are slipper law, you shall not take other slipper. No? Some people think, oh, my slipper lost, I will take another slipper. Like, no. Kể cả mà cái vị mà bị mất cái đôi dép thì cũng không có nên lấy cái đôi dép của người vị khác sử dụng, tại vì đây cũng là một hình thức của sự trộm cắp. Kể cả là có bị mất dép thì mình không nên lấy dép của người khác.
Ya, jadi kata Shadow, karena mungkin kalau kadang sendalnya ditaruh semua di jejer begitu, kadang ada orang yang datang lalu lihat, wih ada sendal yang bagus, dia pengen ambil sendal yang itu gitu, bukan sendal dia sendiri gitu. Jadi kata Shadow, tapi kalau misalkan nanti di Katina apa sendal kalian beneran hilang, apa jangan pikir bahwa oh sendal saya hilang, saya ambil sendal orang lain saja gitu. Nah ini termasuk mencuri juga gitu. Got number 6. Ichitana Mogana Kripa Padila Bida. The way he desire. He quickly get what you need now. iPhone or iPad or which one you need. Maybe quickly get. If you cannot get, maybe you have something problem maybe. Lợi ích thứ 6 là Ichitanang Boganang Kippa Patila Pita, tức là vị ấy mà cầu tiền tài hoặc cầu cái gì được thì được toại ý. Nếu mà bây giờ quý vị đang muốn là iPad hay là iPhone hay là cái gì, nếu mà không cái được cái toại ý toại nguyện thì chắc là có vấn đề gì đó rồi. Ya, lalu manfaat berikutnya dari menjaga sila kedua adalah upana icitanang boganang kipa patilabhita ya. Icitang ini artinya adalah yang diinginkan. Boganang artinya kekayaan ya. Kipa artinya cepat, patilabhita artinya adalah mendapat. Jadi maksudnya apapun yang dia inginkan dia akan bisa dapatkan dengan cepat. Jadi kalau kata saya kalau kalian pingin sesuatu misalkan iPad ataupun apa tapi kok tidak dapat ya mungkin dulu kalian sering mencuri, mungkin. So number 7, Asadharana Bogada. Asadharana meaning is that not universal. Like, yeah, number 7, yeah. Number 7. So Asadharana meaning is that not universal. Not like Sabacheta Asadharana Chetasika like that. No? No? So Sadharana meaning is that universal. Asadharana is that not universal. Not universal meaning is that not taken by other. No? This way is for him only, cannot be taken by king, Chora. No, king is Raja, Chora is a thief. No, Agi is Udaka is a water, Agi is a fire, Apiyadaka is a heritage. No, this 5 enemy cannot taken. No, you are well, you are requisite. No. No, 7 only. 7 only. Asadharana Bogata. No? Asadharana Bogata tức là cái thuộc quyền, tài sản nó thuộc quyền sở hữu của vị ấy mà thôi. Sadharana là chung, cho nên Asadharana tức là không chung, tức là cái tài sản đó của chuột chỉ viên thuộc của một cái vị ấy. Còn Raja là vị vua, Koruda Sola is the thief. The king, thieves, water, fire, and inheritance. Tiếp theo là Koruda, Kali, Abhiyada và Yadehi, tức là cái tài sản của các vị ấy sẽ không bị mất bởi cái 5 cái tai họa, tức là vua, nước, lửa, kẻ trộm và cái người thừa kế. Ya, jadi manfaat ketujuh dari menjaga sila kedua adalah Raja Corudaka Piadaya Dehi Asadarana Bogata ya. Asadarana artinya adalah dia spesial gitu ya. Jadi tidak seperti orang lain ataupun dia tidak berhubungan dengan apa? Boga kan tadi artinya adalah kekayaan ya. Jadi kekayaannya itu tidak berhubungan dengan apa? Dengan Raja, Cora, Udaka, Agi dan Apia Dayada ya. Raja ini artinya adalah raja, Cora artinya adalah pencuri, Udaka artinya adalah air, Agi artinya adalah api, Apia Dayada artinya adalah pewaris yang tidak disukai. Jadi maksudnya kekayaan kita itu tidak akan bisa diambil ataupun diusik oleh 5 hal ini ya, yaitu raja, pencuri, air, bencana air maksudnya ataupun bencana api dan juga oleh pewaris yang tidak disukai. Yeah. Katina benefit also has one of this benefit, and then Katina benefit. Katina privilege. Katina privilege. Cannot, this number 7, cannot be destroyed by enemies. Yeah, one Katina privilege. Sado có nói thêm là
một trong những cái lợi ích của cúng dường Kathina cũng là cái số 7 này, tức là khi mà vị ấy cúng dường Kathina thì sẽ được lợi ích là tài sản không bị mất bởi 5 cái tai họa này là vua, nước, lửa, trộm và kẻ thừa kế. Yeah, Yeah. this is Katina Dona Publish, not for Bhikkhu. Dona. Đây là cái lợi ích đối với lại cái vị thí chủ của Kathina chứ không phải là đối với tỳ khưu. Dona. Ya, jadi kata Sedao juga kalau tidak salah ya kata Sedao manfaat dari berdana jubah katina ya, jubah katina itu salah satunya adalah yang nomor 7 ini ya, yaitu dia akan memiliki kekayaan yang tidak diusik, tidak terusik oleh raja, pencuri, bencana api, bencana air maupun dari pewaris yang tidak disukai. But Buddha never directly explain the donor benefit, but indirectly they explain that. Tuy nhiên là Đức Phật không có chính diện giải thích về cái ý nghĩa của lợi ích của cái việc Kathina, mà chỉ có theo về chú giải mà thôi. Ya, jadi sebenarnya Buddha tidak pernah menjelaskan secara langsung ya tentang manfaat dari yang seperti ini dari berdana jubah katina. Tapi dari penjelasan Buddha kita bisa menarik makna ini sebenarnya. Ada makna tersirat tentang hal ini. Okay, number 8. Asadharana dana pati labita. No? Gaining the uncommon, extraordinary way. No? Special gift he can get. No? Special is excellent car, special kuti like that. Special kuti. Lợi ích thứ 8 của việc tránh xa sự trộm cắp là Asadharana Dana Pati Lapata, là cái việc vị ấy sẽ được của cải rất là đặc biệt và hiếm thấy trên đời. Ya, lalu manfaat ke-8 dari menjaga sila kedua adalah asadharana dana patilabhita ya. Dia mendapatkan kekayaan ataupun sesuatu yang tidak biasa, yang unik, yang spesial gitu. Jadi mungkin seseorang bisa mendapatkan kuti yang spesial ataupun dan sebagainya. Number 9, Loka Uttamata. No? Loka is the world. Uttama is a excellent. No? No? Supreme. No? So he's the supreme in the world like that. No, he's a great, this meaning. No. Cái lợi ích của tiếp theo á là Lokut Loka Lokuttama, Uttama. Lokuttama tức là Loka tức là thế gian, còn Uttama tức là cao nhất, cao quý, cao nhất. Cho nên là vị ấy khi mà tránh xa sự trộm cắp thì sẽ có địa vị và phẩm chất cao quý nhất trên đời. Ya, lalu manfaat ke-9 dari menjaga sila kedua adalah lokutamata ya. Lokutama ini terdiri dari dua kata ya, yaitu loka dan utama. Loka artinya adalah dunia, utama adalah seperti bahasa Indonesia ya, utama. Maksudnya dia menjadi penting ataupun ya menjadi orang yang penting gitu. Jadi di dunia dia memiliki kualitas-kualitas yang bagus. Jadi dia menjadi orang penting di dunia ini. If he is not stealing, he is a great people in the world. Because I heard, so in the beginning of the war, nobody commit the 5 precepts. Or they take one people breaking the adinadana first. So yeah, they commit the 5 precept is the adinadana. Theo như xe đo được biết là vào thời xa xưa thì tất cả mọi người đều giữ giới, và cái người đầu tiên mà phá đi cái 5 giới này là phá cái giới Adinadina, là phá giới trộm cắp này. Ya, jadi dengan kita tidak mencuri, kita bisa menjadi orang penting ya di dunia ini gitu ya. Jadi Sayadaw mengatakan di dalam sutta dikatakan bahwa ketika awal dunia ini ya, jadi ketika awal terbentuknya dunia ini dan para makhluk itu awal-awal mereka masih menjaga 5 sila, semua silanya itu masih bagus. Tapi seiring berjalannya waktu, moralitas mereka itu mulai menurun dan sila yang mereka langgar pertama adalah sila yang kedua ini, yaitu pencurian. Why they stealing? Because they're lazy. Why they want to steal him? They lazy, no? So in the beginning state, no, the rice, the paddy are automatically there ripen,
no, no need to no need to do the agriculture work, no need to plant, no. But later, no, some people they don't want to go every day to take the paddy. At the time they take for 2 or 3 days, no, they store. After that, no, this paddy cannot grow automatically. Understand? So in the beginning stage, the paddy, no need to plant. They are grow automatically. No, but have to take every day. Every day go and take and they cook. But one day, one people are lazy. No need to go every day. No, at the time, he take for 2 or 3 days and storing, and storing at the time because the greedy, no, loba. At the time, because the greedy, the paddy cannot grow, cannot be ripened automatically. Have to plant at the time. No, at the time, some people plant, some people they are lazy to plant. At the time, they stealing other people paddy. No, because they're lazy. Nguyên nhân tại sao lại có cái sự trộm cắp, cái việc trộm cắp của cái người đầu tiên này á, thực hành là lý do và nguyên nhân là sao? Thì theo được Ngài giải thích, thời xa xưa là lúa gạo thì sẽ mọc tự nhiên và tự tự mọc lên và tự trưởng thành, và con người chúng ta chỉ việc có đến lấy thôi, nhưng mà mỗi ngày phải đến thu hoạch và để nấu thành cơm thành gạo ăn. Tuy nhiên có một vị trở nên lười biếng, và vị ấy đã thu hoạch lúa gạo cho 2-3 ngày và tích trữ. Vì cái lòng tham đó cho nên đó là gạo dần dần không có tự nảy mầm và tự phát triển như trước, cho nên đó là vị ấy lại có ít cái sản lượng hơn. Vị ấy trở nên lười biếng và muốn lại đi lấy cắp cái lúa gạo của người khác. Đó là cái lý do và cái đầu tiên xảy ra là như thế ạ. Ya, jadi cerita ini sebenarnya ada di kalau kalian tertarik ada di Aganya Sutta ya. Jadi dikatakan di awal dunia ini para makhluk itu mereka itu makan padi ya, tapi padi itu dia itu cepat sekali tumbuhnya. Jadi kalau hari ini diambil, besok sudah matang lagi, sudah tumbuh lagi padinya gitu ya. Jadi dikarenakan seperti ini, kadang orang menjadi malas gitu. Jadi ada beberapa orang dia pikir oh ya sudah kalau besok tumbuh lagi, jadi mending saya simpan aja, sekali ambil langsung banyak, lalu untuk berapa hari ya, untuk 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari ataupun 8 hari gitu ya. Tapi ketika mulai banyak orang melakukan seperti ini, lama-lama padinya itu jadi tidak cepat tumbuhnya. Jadi yang tadinya besok sudah matang lagi, dia menjadi tidak matang besoknya gitu. Jadi pada saat itu orang mulai menjaga kepemilikannya mereka, padinya mereka masing-masing gitu ya. Nah lalu ada beberapa orang yang karena malas dan karena mereka tidak memiliki padi gitu ya. Jadi mereka mengambil padi milik orang lain gitu. Jadi dikarenakan malas mereka mulai yang namanya pencurian ini. So number 10 is Natika Bhavasa Ajanata. No? Ajanata means not knowing. Not knowing the Nati. No? Like the Venerable Anuruddha. No? Venerable Anuruddha never had Nati in the whole life like that. Because of his parami. Because he's a very rich family, right? What he need, everything mother gave. He never had the Nati. No? So this meaning like that. No, he never know nothing meaning. No, no, yeah, Natika Bhavasa Ajanata. So whenever Anuruddha at the young time, no, they play with the other friend, no, playmate, many playmate he has, no, they have to play the game. The one who is free, no, have to give the cake to other. So whenever Anuruddha he free again. So he requests from mother, give me the cake like that. No, many times at the time in the house cake are finished. So whenever Anuruddha also asking again, please give the cake.
At that time, mother, no, say, Nati, there's a no cake like that. At that he never heard the whole life, right? He think Nati is a one kind of the name of the cake like that. Nati cake like that. So at that time he say, okay, give me this Natika cake like that. At that time, mother made one plate. This plate by cover by another plate. No, sent to the Anuruddha. No. At that time, many they want to know, oh, our master no requesting the cake, but mother gave the empty plate. No. Whenever Anuruddha has a passport, very good. If we are not happy, no, this no go for us like that. At that time, many devotees they put the cake inside the plate. At that time, Anuruddha opened the plate. At that time, he got a very special cake like that. No, very cost fragrant and very taste like that. So after eating this cake, they are very, very happy. And mother, please send such kind of cake again like that. At that time, mother gave the empty plate. At that time, they were always at the cake inside the plate like that. Because there's whenever Anuruddha Parami like that. No, he never had a nati like that. Cái lợi ích Ừ. thứ 10 á, là Natika Bawasa Ajanana Ừ. ta, Ừ. tức là cái vị ấy là không không nghe không biết đến cái sự không có, cái việc mà Nati là không có, không tồn tại. Cái lợi ích của việc không trộm cắp có nghĩa là vị ấy không nhận biết, không cần biết đến cái chữ không. Ngài có kể một câu chuyện về ngài Anuruddha, là vị ấy có vì do cái ba la mật của vị ấy là không trộm cắp, cho nên là vị ấy không bao giờ nghe chữ Nati, tức là không có trong cuộc đời của mình. Câu chuyện là về vị Anuruddha chơi với bạn và có một cánh đánh cược chơi đùa với bạn và bị thua. Cái kết quả khi mà thua là phải mang bánh đã đền cho các bạn của mình, thì ngài cứ liên tục thua với bạn, và ngài cứ về hỏi mẹ và đòi mẹ là đưa bánh cho ngài để ngài trả cho các bạn. Tuy nhiên là ngày hôm đó nhà của ngài không có bánh, nên là mẹ của ngài nói là Nati thì đây là cái từ mà ngài chưa bao giờ nghe, ngài không hiểu và không biết về cái chữ Nati này, nên là ngài tưởng đó là chữ Nati là tên của một loại bánh, bánh Nati. Và ngài không hiểu thì ngài kêu thế thì mẹ mang cho con cái bánh Nati này đi. Và ngài tiếp tục đánh cược, tiếp tục với các bạn, chơi đùa với các bạn tiếp, thì mẹ của ngài mới mang cho một cái dĩa trống và chồng lên một cái dĩa trống khác, đưa cho ngài, nhưng mà ngài cũng không hiểu, ngài cũng không biết. Thế là các vị chư thiên á, các vị chư thiên á mới biết được cái việc này, và các vị chư thiên mới biến ra những cái bánh rất là ngon, rất là đặc biệt trong trong cái đĩa trống này của mẹ ngài đưa cho ngài. Thế là lúc nào ngài cũng có những cái bánh rất là ngon. Khi mà ngài nhận được cái bánh đó và trả cho các bạn á, thì ngài lại request là ngài lại báo lại về với mẹ, đòi mẹ là hãy đưa thêm những cái loại bánh này đi, thì mẹ ngài lại tiếp tục đưa cho ngài những cái đĩa trống đấy, thì các vị chư thiên đeo qua cứ tiếp tục lấp đầy cái đĩa trống bằng bánh rất là đặc biệt. Thì đây là cái câu chuyện về cái ngài Anuruddha, vì cái ngài có cái parami không bao giờ trộm cắp. Ya, lalu manfaat berikutnya dari menjaga sila kedua ini adalah natika bawasa ajananata ya. Ajanana artinya adalah tidak mengetahui. Nati ini artinya adalah tidak ada. Bawa artinya adalah keadaan. Jadi maksudnya tidak mengetahui keadaan yang namanya tidak ada gitu. Jadi maksudnya apa? Contohnya seperti cerita Bante Anuruddha ya, tapi ketika Bante Anuruddha ini masih kecil ya. Jadi Anuruddha kecil ini dia itu terlahir di keluarga kaya ya. Jadi ketika dia bermain sama teman-temannya, dia itu sering mungkin seperti apa ya, seperti taruhan sama temannya gitu ya. Jadi kalau kalah harus bayar pakai kue gitu, harus bawain kue gitu. Jadi bayar pakai kue. Jadi tapi si Anuruddha ini dia itu kalah terus main sama temannya. Jadi dia selalu minta kue sama mamanya untuk bayar ke temannya itu gitu ya. Jadi kalah berkali-kali, kue
pun diminta berkali-kali sampai suatu hari itu kue di keluarganya itu ya sudah habis gitu. Jadi pada saat itu mamanya bilang kue sudah tidak ada gitu. Nah, tapi karena si Anuruddha ini dia memiliki parami yang bagus ya. Mungkin dulu menjaga sila kedua dan intinya karena paraminya bagus, dia tidak mengetahui yang namanya kata tidak ada itu dia tidak tahu gitu. Jadi ketika mamanya bilang tidak ada kue, nati, nati itu artinya tidak ada ya. Jadi tidak ada kue tidak ada lagi gitu. Pada saat itu Bante Anuruddha kecil berpikir kue apa itu? Kue yang namanya tidak ada gitu. Ya boleh juga lah kirimkanlah kue itu kue tidak ada itu kirim aja nggak apa-apa boleh gitu. Jadi pada saat itu mamanya menyuruh anak buahnya membawa piring kosong ke Anuruddha ini gitu ya. Nah, lalu piringnya itu ditutup seperti ditutup lagi sama piring piring lainnya mungkin gitu ya. Jadi itu intinya kosong gitu. Dikirim ke Anuruddha kecil itu. Nah, lalu karena para dewa mengetahui bahwa Anuruddha ini paraminya sangat bagus gitu ya, dan karena paraminya dia tidak mengetahui yang namanya keadaan tidak ada ini, lalu para dewa berpikir bahwa ini kalau apa piring kosong ini sampai ke Anuruddha kecil ini tidak akan baik untuk kita, untuk para dewa ini. Jadi para dewa itu memasukkan kue surgawi ke dalam piring tersebut gitu. Jadi ketika Anuruddha buka, dia itu, oh ternyata ada kue gitu. Ada kue yang justru sangat-sangat lezat sekali dan baunya itu menyebar sampai seluruh kota gitu ya. Jadi pada saat itu Anuruddha itu senang gitu ya. Jadi dia minta lagi, ya mama saya minta kue tidak ada lagi gitu. Nah jadi setiap kali akhirnya mamanya mengirimkan piring kosong gitu, piring kosong. Tapi setiap kali dibuka oleh Anuruddha itu selalu ada isinya gitu. Selalu isinya adalah kue yang dimasukkan oleh para dewa. Jadi ini yang disebut sebagai Natika Bawasa Ajananata. Staying in Tamasari, we also not knowing, right? We also not knowing there is there is no hungry. We never know, right? Because we eat, no, we eat a lot, so we never know we are hungry, right? No, not for 1 meal people, no. We eat the 2 meals, so we never feel that hungry, no. And also we not knowing there is nothing, no. Everything has intimacy, right? Ở tại thiền viện Thammasari thì quý vị không có biết, không biết là đói đúng không? Hoặc là không biết là nati, tức là không có. Tại vì ở đây cái gì quý vị cũng có đạt được, cũng có được hết. Có phải không ạ? Ya, jadi kata Sedao mungkin yang nomor 10 ini seperti di Taman Sari ya. Jadi kita setiap hari pasti ada aja makanan yang datang gitu. Jadi kita tidak pernah tahu oh tidak ada makanan gitu. Tidak pernah ada yang bilang seperti itu. Jadi selalu ada makanan yang datang tiap hari. Jadi ini seperti manfaat nomor 10 ini, tidak mengetahui keadaan tidak ada. 11. Sukha Viharita. Sukha is a happily in comfort. Vihara is a live. He live happily in comfort. No? Điều thứ 11 là Sukha Viharita. Sukha là an vui hoặc là hạnh phúc, an lạc. Vihari là sinh sống, tức là vị ấy sẽ được sống an vui và hạnh phúc. Ya, manfaat ke-11 dari menjaga sila kedua adalah sukha wiharita ya. Artinya adalah sukha artinya adalah bahagia, wihari itu artinya adalah berdiam atau tinggal. Jadi seseorang yang menjaga sila kedua ini dia akan tinggal dan berdiam dengan nyaman dan bahagia. Okay, Adinadana Veramani, how many benefit? 11. 11 benefit, etc. No? See, count 11 only, no, etc. Yeah, so Panatipada 33, Adinadana 11, so altogether 5 preset, 95. Với việc cái giới tránh xa sự trộm cắp thì có 10 được liệt kê 11 cái lợi ích, tuy nhiên là nó sẽ còn có thêm những cái nhiều ít hơn nữa. Ya, jadi manfaat dari menjaga sila kedua ini ada 11 ya secara umum ya. Tapi seperti Panatipata tadi dikatakan dalam kitab komentar di ujungnya itu adalah dan lain-lain gitu ya. Jadi ini 11 adalah secara umum, tapi sebenarnya manfaatnya lebih banyak lagi. Because now as advertise to practice 5 preset, right? Eagerly, not to practice. But without knowing the benefit, they don't want to practice. No, therefore I emphasize the benefits. Bây giờ Ngài đang quảng cáo, gọi là quảng cáo cái
việc giữ gìn năm giới này. Tại vì khi quý vị không hiểu được cái sự lợi ích của năm giới này thì quý vị sẽ không muốn thực hành và không hiểu cái lý do tại sao phải thực hành. Ya, jadi ini Shadow seperti sedang mengiklankan ya, promosi agar kita mau untuk menjalankan sila gitu ya. Karena beberapa orang itu tanpa mengetahui manfaat dari menjalankan sila, mereka tidak mau menjalankan sila. Tapi kadang setelah orang itu mengetahui manfaat dari sila, maka mereka jadi lebih semangat untuk menjalankan dan menjaga sila mereka. Another number 3, Adama Chariya Velamani. At that time, how many benefit is there? Adama Chariya Velamani, 90. Sorry, 90, sorry, not 80, 90. No? Với cái sự lợi ích của việc tránh xa sự tà dâm là có 19 lợi ích và nhiều hơn. So today, no Anna maybe. Ya, jadi selanjutnya ya sila yang ketiga ya, manfaat menjaga sila ketiga yaitu menjaga Abrahmacharya ya. Jadi tidak berhubungan seksual ya. Ini ada manfaatnya ada 19 ya. Okay, never mind, continue lah. No? Now already 8:88. Okay, another 20 minutes, no? Okay. Everybody agree or not? Okay. Number 1, Vikata Pichatikata, free from enemy. This is very important. You are not commit Kamisumichajara, not commit Almachariya, you are free from enemy. If you do Kamisumichajara, you have a lot of enemy this minute. No? Cái lợi ích đầu tiên của việc tránh xa sự tà dâm tức là Vigata Pachatikata, tức là vị ấy sẽ không có kẻ thù. Có thể là tránh xa việc không có tà dâm hoặc là hành dâm luôn ạ. Ya, jadi manfaat dari menjaga sila ketiga ini ya, entah Abramacari ataupun Kamesumicacara, entah tidak berhubungan seksual ataupun menghindari perbuatan seksual yang salah. Yang pertama adalah Wigata Pacatika ya, artinya adalah Wigata artinya adalah bebas ya, Pacatika artinya adalah musuh. Jadi seorang itu akan terbebas dari musuh. There is one my friend Bhikkhu. He is a Kamathana Sriya, no? Usually Kamathana Sriya are beloved by many people. But he is a special like that because he say he make Kamasumichachara a lot in the past life. Therefore, many people hate to him. Even the Kamathana Sriya, the meditation teacher. No? Ngài có một cái người bạn là một vị thiền sư. Tuy nhiên là vị thiền sư ấy, ngài ấy có nói là dù là một thiền sư nhưng mà vị ấy có rất là nhiều kẻ thù hoặc là cái người không yêu thích vị ấy, vì vị ấy có nói là tiền kiếp của vị ấy thường phạm vào cái giới tà dâm này, cho nên là Even the Upachara Prisetta also hate to him. kể cả là cái vị Upachaya là vị thọ giới cũng không có yêu thích cái vị sư này, vị tỳ khưu này. Ya, jadi kata Shadow memiliki seorang teman ya, seorang biku ya. Biku ini adalah seorang guru meditasi ya, Kamathana Charya. Tapi walaupun dia adalah seorang guru meditasi, tapi kan biasanya guru meditasi itu banyak yang suka ya, maksudnya banyak umat datangi dia gitu ya, ataupun banyak orang mencari dia untuk mencari ilmu gitu ya. Tapi dikatakan temannya Shadow ini, dia itu walaupun dia seorang guru meditasi, tapi banyak yang tidak suka sama dia gitu. Justru lebih banyak yang tidak suka sama dia gitu. Jadi dia mengatakan bahwa dulunya itu dia sering melanggar sila ketiga ini gitu ya. Jadi banyak orang tidak suka sama dia dan bahkan kata Shadow bahkan guru penahbisnya sendiri tidak suka sama si biku ini gitu. He explained me in the one past life because of his Kamasumichara karma, no? One lady also died like that. So therefore, this life, many people hate to him. Vị thiền sư ấy có nói với ngài là ngài Seo Đo là vì trong tiền kiếp vị ấy đã phạm vào cái giới tà dâm này và cái quả đó cũng làm cho một người phụ nữ bị chết, cho nên là trong cái quả trong kiếp này của vị ấy là không có được nhiều người ưa thích.
Ya, jadi guru meditasi ini ya mengatakan bahwa di suatu kehidupan lampaunya dia itu melakukan hubungan seksual yang salah ya. Dan ketika dia melakukan dikarenakan hubungan seksual yang salah ini, seorang perempuan itu meninggal gitu. Jadi maka dari itu dikarenakan akibat dari karma ini di kehidupan ini juga dia itu banyak orang yang benci sama dia. So if you will you can get the benefit. Sabajana piyata, loved by everyone. No, number two. No. Đối với các vị mà tránh xa sự tà dâm thì sẽ cái lợi ích thứ hai là Abhiyata, tức là sẽ được mọi người yêu mến. Ya, tapi kalau sebaliknya ya, kalau kita menjaga sila ini dengan baik, sila ketiga ini dengan baik, kita akan mendapat manfaat yang kedua, yaitu sabajana piyata ya. Kita akan disukai ataupun dicintai oleh semua orang. Number three, Anna is a juice. Sorry, Anna is a food, Pana is a juice. Water is a cloth, Jivara. Sayana is a monastery like that. Adina. Labita, easily can get, no, for requisite this meaning. No. Điều thứ ba là Anapanawatha Sayana, Sayanaditham Lavita, là Anna là thực phẩm, Panna là thức uống, Vata là liêu cốc. Sorry, Vata is Clock, cloth. Jivara. Vata tức là Clothing. quần áo hoặc là y bát, còn Sayana là cốc, liêu cốc. Thì cái vị ấy khi mà tránh xa sự tà dâm thì sẽ có dễ dàng có được những cái thứ này là thực phẩm, y phục và chỗ ở. Ya, lalu manfaat ketiga dari menjaga sila ketiga ini adalah anapana wata sayana dinang labita ya. Ana ini artinya adalah makanan ya. Pana artinya adalah minuman. Wata artinya adalah pakaian. Sayana artinya adalah tempat tinggal ya. Adinang itu artinya adalah dan lain-lain ya. Labita artinya mendapat. Jadi seorang yang menjaga sila ketiga ini dia akan bisa mendapatkan yang namanya makanan, minuman, tempat tinggal maupun pakaian dengan mudah. Number four, Sukha Senata. Sleeping happily. No? Some people cannot sleep well, right? Careful, careful. Okay. Điều thứ tư là Sukhasayanata, là vị ấy sẽ có cái lợi ích là được ngủ an yên và vui vẻ. Thì có một số vị có phải là khó ngủ hoặc là ngủ không được hay không, thì nên là cẩn thận ạ. Ya, Yeah, because they are similar like that. Ya, lalu manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga adalah sukha sayanata ya. Artinya adalah seorang itu akan bisa tidur dengan nyaman, dengan baik, dengan mudah, dengan happy gitu ya. Jadi kalau ada beberapa orang kata Shadow yang sulit untuk tidur, ya ini hati-hati, mungkin sila ketiganya dulu mungkin tidak benar. Now, Padibojanata, Sukha. No, Padibojana is a wake up, comfortably. No? Tiếp theo là Sukha-Patipujanata, tức là Pujanata là thức dậy. Vị ấy cũng là thức dậy được an vui, vui vẻ. Ya, lalu manfaat berikutnya menjaga sila ketiga adalah sukha patipujanata ya. Artinya adalah seorang itu akan bisa bangun dengan bahagia, dengan tenang, dengan happy. Okay, number six. Apaya baya winimutata, free from danger of the woeful dreams. No? Apaya. Điều tiếp theo, lợi ích tiếp theo là Apayabaya Vinimutata, là Apaya là 4 cõi đọa. Vị ấy sẽ không bị rơi vào 4 cõi đọa. Ya, manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga adalah apaya bhaya winimuta. Ya, artinya adalah apaya artinya adalah alam rendah ya. Bhaya ini seperti bahasa Indonesia yaitu bahaya ya. Winimuta artinya adalah bebas. Jadi seorang yang menjaga sila ketiga ini dia akan bebas dari bahaya terakhir di alam rendah. Number seven, I don't want to say. No. Number eight, Ekodanata, free from anger, not getting angry. Ngài sẽ không có nói đến cái lợi ích điều thứ 7. Ngài sẽ đi lên điều thứ 8 là Akodanata, tức là vị ấy sẽ không có nóng giận, không tức giận. Ya, jadi Shadow bilang ya yang manfaat nomor 8 Shadow tidak ingin bahas ya, kalian bisa baca sendiri. Lalu manfaat yang
nomor 7 maksudnya tadi, saya tidak ingin bahas. Yang nomor 8 adalah akodanata. Akodanata artinya adalah bebas, seorang yang menjaga sila ketiga ini akan bebas dari kemarahan. Why I don't want to say seven? Because whenever another also many like them female because they are coming to misajara. Many like female and also the gay also gay because the coming to misajara karma. No. Whenever another. So therefore here many female like here don't want to say. Vì ở đây có rất là nhiều nữ nhân cho nên là Ngài không có muốn đề cập đến cái việc mà điều số 7 này. Ngài có nói là ví dụ Ngài Ananda là công nhiều tiền kiếp của vị ấy. Ngài ấy đã phạm vào cái giới tà dâm hoặc là giới hành dâm này, Abramacharya hoặc là Kamasumacharya, là nên là vị ấy có nhiều kiếp tái sinh vào nữ và cũng là hoặc là hoạn quan, ví dụ như vậy là Ngài Ananda có những cái kiếp tái sinh như thế. Ya, kenapa saya tidak ingin bahas yang nomor 7 ini ya. Jadi sebenarnya di sini yang nomor 7 ini artinya adalah seorang yang menjaga sila ketiga ini, dia akan sulit untuk terlahir sebagai seorang perempuan ataupun seorang kasim ataupun kasim itu adalah orang yang yang jenis kelaminnya tidak jelas ataupun dipotong kelaminnya gitu ya. Jadi dikatakan bahwa Bante Ananda juga dulu di kehidupan lampaunya sering menjadi perempuan. Kenapa seperti itu? Karena dulu di suatu kehidupan lampau beliau itu melanggar sila ketiga ini gitu. Jadi berkali-kali dalam kehidupannya beliau itu menjadi seorang perempuan gitu ya. Dan juga di sini maksudnya adalah kalau kita melanggar sila ketiga, kadang kita juga bisa terlahir dengan orientasi seksual yang tidak jelas ataupun yang menyimpang gitu ya. Mungkin jadi seorang homoseksual ataupun dan lain-lain. Tapi karena di sini kata Sedo banyak perempuan, makanya Sedo tidak ingin membahas tentang yang ini. Number 9, Pichaka Karita, the S person who perceive. This meaning is many people attention to this person. Pay attention. Lợi ích thứ 9 là Pachaka Karita, là cái vị ấy là có được nhiều người quan tâm. Ya, jadi manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga adalah pacaka karita ya. Pacaka ini artinya adalah dilihat, karita artinya adalah ya mungkin mendapat ataupun dilakukan. Jadi maksudnya adalah seseorang yang menjaga sila ketiga ini, maka dia itu akan selalu dilihat oleh orang lain. Maksudnya adalah dia akan mudah untuk diperhatikan, mendapatkan perhatian dari orang lain. Another is apatita khandata. No? Apatita khandata. No? No. His face are always very big, not small face. You know, big face. Everywhere his face are big. No side. Many people attention to like VIP. Everywhere he is a VIP like that. Big face. No, and Kami Tamasari also big face. Such kind of benefit is a God. Everywhere become the VIP like that. No, many people respect to him. Có thêm nữa là vị ấy giống như là đi đâu cũng là VIP, VVIP là những cái có gọi là máu mặt, là những vị có quan trọng, mọi người có quan tâm và điều hướng đến sự quan tâm đến vị ấy. That meaning is Patita is always falling his head like that. He cannot see other people like that. No, he go to the office always like that. Some office. And I show the head is between the shoulder. So his head not falling there between the shoulder. Always like that. Wow. Brave. Everywhere brave. He can see to face like that. Điều thứ 10 là Apatita Khandata, là cái giống như là máu mặt và đi đâu vị ấy cũng là hiên ngang,
một vị hiên ngang không có cúi mặt, gọi là đi chẳng hạn như là ngài có giải thích là đi vào văn phòng thì có những người họ hay cúi mặt đi vào văn phòng, thì vị mà không phạm phải giới tà dâm này thì đâu cũng là hiên ngang ngửa mặt, không có cúi mặt. Ya, manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga adalah apatita khandata ya. A ini artinya adalah negatif ya. Patita itu artinya adalah jatuh. Khanda itu artinya adalah pundak ya, bahu ataupun pundak gitu. Jadi maksudnya bahunya terjatuh ataupun bahunya seperti turun ke bawah gitu ya, ataupun kepalanya turun ke bawah. A berarti tidak seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang menjaga sila ketiga ini, dia pergi kemanapun itu, dia akan bisa berjalan dengan bahu yang busung gitu. Maksudnya dia tidak malu kemanapun, dia dia pede kemanapun karena dia tidak bersalah gitu ya. Jadi kemanapun dia dihormati gitu ya. Sementara kalau seseorang yang melanggar sila ketiga, maka dia itu kemanapun itu malu. Jadi dia selalu menutupi selalu kepalanya juga jalan dengan tertunduk, lalu bahunya juga tertutup gitu. Jadi seorang yang menjaga sila ketiga, dia tidak akan menjadi seperti itu. Dia kemanapun akan bisa berjalan dengan pede, dengan percaya diri, dan orang pun akan menghormati dia. This okay, non-depression. Depression people always like that. So another is 11 are very similar. Anado mukhata, no? Not having the downcast face. Not having face that is turned downwards. No? Cái vị ấy cũng là cái không có bị Ado mukhata. Mukha is a face, no? No mouth here. Face, no? Anadomukata là khuôn mặt của vị ấy không có buồn bã, không ủ rũ, mặt không hướng giống như là mặt hướng xuống đất. Ya, lalu manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga ini adalah anadho mukhata. Ini sebenarnya hampir sama dengan manfaat yang sebelumnya ya. Di sini kata anadho mukhata terdiri dari kata na adho mukha ya. Na ini artinya adalah tidak, adho itu artinya melihat ke bawah. Mukha ini seperti bahasa Indonesia ya, muka ya. Jadi mukanya seseorang yang menjaga sila ketiga, mukanya itu tidak melihat ke bawah gitu. Maksudnya orang yang selalu melihat ke bawah mungkin dia malu-malu ataupun dia takut disalahkan orang lain gitu ya. Jadi seorang yang menjaga sila ketiga, dia akan bisa pergi kemanapun, sama seperti tadi ya, dia bisa dadanya busung dan kepalanya tegak, jadi dia pede kemanapun dan dia dihormati dimanapun berada. Number 12 is love by both man and woman. No? Many people love to him. Lợi ích thứ 12 là vị ấy được cả nam và nữ thương yêu. Ya, lalu manfaat berikutnya adalah iti purisanang anyamanya piyata ya. Artinya adalah seseorang yang menjaga sila ketiga ini, dia akan disukai, dihormati dan dicintai oleh laki-laki maupun perempuan. Maksudnya dia semua orang menyukai dia. So number 3, paripurna adriyata, have complete body, organ and mental faculty. No? Điều thứ 13 là Paripurnindriyata, là vị ấy có đầy đủ các căn của cơ thể và đầy đủ các căn của tâm. Ya, manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga adalah paripurna indriyata ya. Paripurna artinya adalah sempurna. Indriya sama seperti bahasa Indonesia yaitu indra ya. Jadi indranya itu sempurna. 6 indranya yaitu 5 indra, dan indra mentalnya juga sempurna dan lengkap. I remember the Ananda passed like one monkey, I think. Monkey. Whenever Ananda passed like one monkey. At the time, the big monkey, bite to his. Yes. Yeah. Because this karma is Sumitra karma. Yeah. Có tiền thân của ngài. Tiền thân của ngài Ananda là có một cái kiếp ngài ấy là một con khỉ, và vì cái việc mà phạm vào cái giới tà dâm này, cái quả của kiếp ấy, vị ấy bị một con khỉ khác cắn vào cái bộ phận sinh dục của vị ấy.
Ya, jadi mengenai manfaat yang ke-14 ini ya, ke-13 ini yang memiliki indera yang lengkap, Shadow mengingat ada suatu cerita tentang masa suatu kehidupan lampau dari Bante Ananda ya. Jadi dikatakan di suatu kehidupan lampaunya Bante Ananda itu terlahir sebagai seekor monyet ya. Nah, di kehidupan itu dia melakukan Kame Sumicacara ya, melakukan hubungan seksual yang salah, maka dari itu dia berantem mungkin ya dengan monyet yang lainnya dan apa pada akhirnya organ vitalnya itu, alat kelaminnya itu menjadi putus gitu. Ini dikarenakan melanggar sila ketiga ini. What is the Paripurna Lakhanata, the characteristic, complete characteristic. So our Buddha is a 32, the major sign, and 80, the minor sign, right? So like that, they are complete characteristic, Lakhana. Ờ, điều thứ 14 là Paripurna Lakkhanatta, là vị ấy sẽ có đầy đủ các tướng tướng nam và tướng nam hoặc tướng nữ. Chẳng hạn như Đức Phật là có 32 tướng tốt chính và It's zero minor sign. Yeah. có 80 các tướng tốt phụ. Ya, manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga adalah paripurna lakhanata ya. Paripurna artinya adalah sempurna, lakhana artinya adalah ciri-ciri ataupun pertanda. Jadi seorang yang menjaga sila ketiga dia akan memiliki pertanda gender yang sempurna gitu ya. Jadi dikatakan contohnya seperti Buddha ya. Buddha memiliki 32 pertanda manusia agung dan 80 pertanda minor ya. Ini adalah kesempurnaan dari ciri-ciri ataupun pertanda. Nira Sankata, no, free from doubt, no, suspicion, like that. No? So this meaning that he very safe. Safe meaning Nira Sankata is that because he never commit the other lady, right? So therefore he also safe. Everywhere he go, he's safe. Not doubt him. Điều thứ 15 là Nira Sankata, là vị ấy là được an toàn vì không có người khác không hoài nghi mình và mình cũng không hoài nghi người khác. Ya, lalu manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga adalah nira sangkata ya. Nira sangkata artinya adalah bebas dari kecurigaan. Jadi maksudnya seorang yang sila ketiga ini itu tidak akan dicurigai oleh orang lain. Jadi kemanapun dia bisa tenang pergi kemanapun. Number 60, aposukata, no? Not being bothered, being unconcerned, indifferent, no? Aposukata, no? Điều thứ 16 là Aposukata, là vị ấy lợi ích của với việc tránh sự tà dâm là vị ấy được sự thản nhiên, không lo lắng, không bận rộn. Aposukata, no? Not being bothered. Bothered means not bully to him. This meaning. No? Là vị ấy không bị những người khác bắt nạt. And also without fear he can stay. Aposukata, macha về này này. Và vị ấy không có bị sợ hãi, không bị sợ hãi bởi những cái việc bắt nạt của người khác. Ya, lalu manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga adalah apo sukata ya. Apo ini artinya adalah sedikit ya. Usuka artinya adalah cemas ya. Jadi dia itu tidak cemas kemanapun. Jadi dia tidak cemas, dia tidak takut karena orang lain itu tidak akan mengganggu dia. Sukha Viharata, live in comfort. Again coming, no? Sukha Viharata. Tiếp tục nữa là Sukhavihata, là lại có một cái lợi ích giống như trước là vị ấy được sống được an vui, an lành. Nah, lalu manfaat berikutnya adalah sama seperti manfaat dari menjaga sila kedua ya, yaitu adalah sukhawiharita. Orang yang menjaga sila ketiga ini akan bisa hidup dan berdiam dengan nyaman dan bahagia. Adina Dana Viramani benefit also has Sukhaviharita. Here also has Sukhaviharita. Trong cái việc tránh xa việc sát sanh á, cũng là có vị ấy được sống an vui, an lành, và ở đây á, tiếp tục tránh xa việc tà dâm thì vị ấy cũng được sống an vui, an lành như. Ya, jadi ada kesamaan ya dengan manfaat dari menjaga sila kedua dan sila ketiga ini, yaitu yang tadi ya, dia akan hidup dan berdiam dengan nyaman dan bahagia. Iti akuto bayata, free from danger. No?
Tiếp theo là Akuto Bayata, vị ấy không sợ hãi đi đến bất cứ nơi nào. Nah, manfaat berikutnya dari menjaga sila ketiga adalah akuto bayata ya. Jadi dia tidak akan mendapatkan bahaya dari manapun. Number 90, many people like never separate for loved ones, never heartbroken. Điều lợi ích thứ 19 là không có bị xa lìa những người Ừ. thân. Đây là cũng gọi là người thân yêu, không có bị tổn thương. Ya, lalu manfaat terakhir dari menjaga sila ketiga adalah piya wipayoga bhawata ya. Artinya adalah dia ini tidak akan berpisah dengan hal yang ia cintai gitu. Jadi mungkin orang yang menjaga sila ketiga ini dia akan jarang yang namanya patah hati ya. Okay, so time's up. So Korea movie. Ờ, phim Hàn Quốc của ngài đến đây là tạm dừng. Ya, Hôm nay đã hết giờ rồi cho nên chúng ta sẽ tiếp tục vào tuần sau ạ. Because next week no been a talk, no? So Tuần sau xin được thông báo là tuần sau vì có lý do lịch cho nên là ngài sẽ không có thể có pháp thoại cho tuần sau được ạ. ya, jadi hari ini sampai sini dulu ya karena waktu sudah sampai dan minggu depan tidak akan ada Dhamma Talk untuk yang versi Vietnam ini ya. okay, so altogether, sorry, not 95, 96, no? Vậy là tổng cộng có không phải 95 mà là 96 cái sự lợi ích của việc giữ gìn năm giới. Ya, jadi totalnya 96 ya manfaat dari menjaga sila, bukan 95. Tadi ada satu yang kurang ya. So reference source is this one, Khuddaka Nikaya Khuddaka Patha Thagata, no? Cái kinh kinh này thì được trích từ tiểu bộ kinh. So easily you can find, you can type this Enga Pechenga Sampanata. So you can find two books. One is a Itivuddhaka commentary, one is a Khuddaka Patha commentary, no? Quý vị có thể tìm thấy cái bài này, bài chú giải này ở tiểu bộ chú giải của tiểu bộ kinh, và một kinh khác đó là Itivuttaka. Ya, jadi kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa cek referensinya ya, yaitu ada di kitab komentar dari Khuddaka Patha ataupun di kitab komentar dari Itiwutaka. Kalian bisa cek di aplikasi Tipitaka Pali Reader itu dengan mengartikan salah satu dari manfaat menjaga sila itu ya, yang bahasa palinya kalian ketikkan saja nanti akan muncul. Okay. Sendinita, Pausaji. Nhờ anh Thuận sẽ mở file để chúng ta cùng rải tâm từ đến ngài Paul Siadochi. For the merit that we have done, we would like to send the metta to Paul Siadochi. Nhờ anh Thuận mở file lên ạ. Pausadochi Nama Madhira Avirodu Adhyavajodu Anigahodu Suki Atana Periheredu May Pausadochi be free from danger, free from matter, free from physical pain, when he always. Chúng con nguyện cầu cho ngài Paul Siadochi thoát khỏi mọi hiểm nguy, thoát khỏi mọi khổ tâm, thoát khỏi mọi khổ thân, giữ mình được an vui. Sadhu, sadhu, sadhu. Etavada Jame Samvada Oya Samvada Save Devara Sava Samvadi Sedia Etavada Jame Samvada Oya Samvada Save Buddha Nuvada Sava Samvadi Sedia Etavada Jame
Samvedam punya samvedam Savi Sadanumoda Sava Sampadi Sediya Idaminya Dina On Sukita On Dunyade Idaminya Dina On Sukita On Dunyade Idaminya Dina On Sukita On Dunyade Idame Bonya Asawakaya Vahodu Idame Bonya Nibanasa Pajayodu Mama Bonya Va Savasatana Pajimi Desame Mesama Bonya Va Lavadu sa Sadhu, sadhu sadhu.